المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة، صلاة نمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده، وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أصلي وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور، اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله والآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق معبود الله موجود لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين وعن أصحاب رسول الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوذ إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر الفاتحة. الوعد وسهل الوكيل المقدم حمد عليه وآله ورسوله وأولئك عليه أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وعمدنا سيد ورد القدر الإرشاد وغد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علم الحداد صلح وفروده ونقوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين وعليهم ودرجة ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا ولي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم الدين والدنيا والآخرة وسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فاتحة من نية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصل إن شاء الله ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا وشافينا وعافنا وعافية وعلانية أن الله يصلح نياتنا وأن الله يصلح عملنا وأن الله يشفي شرورنا ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأن الله يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وأن الله يسر أمورنا وأمور الدنيا بالميسرة والآخرة بالمغفرة على هذه النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنا جامعة لكل نية صالحة على ما نوى أسلافنا الصالحون على ما نوى أجدادنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك وحسبك وحرصك وكنفك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلغة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta zikir, pecinta ilmu, bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waqala Sayyiduna Abdullah ibn Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi kitabi An-Nasaikh ad-Diniyah ma maknahu. Berkata junjungan kita Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya dan kita mendapatkan manfaatannya di dalam kitab Nasaikh Diniyah. Seperti apa daripada artinya, maknahu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dinamakan Al-Haddad. Al-Haddad itu tukang besi. Padahal beliau ini bukan tukang besi ya. Cuma dipanggil Al-Haddad tukang besi. Pada suatu hari datang kepada beliau seorang badui, orang badui, orang kampung. Orang kampung ini ingin membaiki pisau ya. Dia ingin biar tajam, biar apa pisaunya ini, supaya tajam. Setelah masuk di sana, kemudian dia bertanya, Anil Haddad, mana Al-Haddad ini, tukang besi. Bagaimana ini? Aku ini mau membujurkan, mau ngasah besi. Kemudian Al-Habib Abdullah dengan segala kerendahan hatinya, ya diambillah. Kemudian dibujuri ya, diasah sama tangannya. Setelah diasah sama tangannya, kemudian diberikan kepada orang itu tajamnya. Ini ada kisah lain juga hampir sama, mirip. Nah, maka sejak itu dipanggil Al-Haddad. Beliau dipanggil Al-Haddad. Ada yang mengatakan dipanggil Al-Haddad karena bisa mempertajam hati seorang ya, sehingga orang itu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Di beliau ini Haddad, yaitu bisa membaiki ya, menajami apa-apa yang ada di situ. Maka jadilah dia dalam wilayahnya, kehormatannya disebut Al-Haddad.
Wa hadhil awsafun, dan sifat-sifat ini yang akan dijelaskan, yajibu ayyatahalla ala hatahalliya biha kullu mu'min, yaitu sifat-sifat ini hendaklah wajib itu seharusnya orang mukmin menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang akan dijelaskan, wahya qauluhu qabla hadza biqalil, yaitu ucapan beliau sebelum ini dengan sedikit. Mestinya orang yang beriman, orang yang mukmin itu mempunyai sifat ini, mestinya. Nomor 1, ayyakuna khasyian mutawadhi'an. Yang pertama, hendaklah seorang mukmin itu yaitu khasyian, khusyuk, yakni tawadhu, karena Allah Subhanahu wa taala, hatinya khusyuk, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga begitu seluruh anggota tubuhnya. Yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutawadhi'an. Mutawadhi'an itu hendaklah dia melihat dirinya, tidak ada penglihatan terhadap dirinya kelebihan daripada orang lain. Sehingga bagaimana pandangan orang itu, dia melihat dirinya itu adalah lebih jelek, lebih berdosa, lebih banyak maksiatnya daripada orang lain. Jadi paling berdosa, paling bermaksiat, itu di situ. Tawadian itu begitu. Karena tawadhu ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, ya. Tidak ada orang ingin sesuatu kecuali ingin menjadi orang yang tawadhu, merasa dirinya lebih buruk daripada orang lain dan menganggap orang lebih bagus daripada dirinya dalam segala-galanya. Kemudian khaifan, takut, yakni takut dari azabnya Allah. Jadi kita orang mukmin hendaklah dalam kehidupannya itu lebih banyak ketika dia itu dalam keadaan sehat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya, arju. Jadi takut dia menjalani maksiat. Takut dianya berbuat jahat, takut dianya itu disiksa oleh Allah. Selama hidupnya begitu. Tapi ketika dalam keadaan sakit, dia itu mengharapkan ampunan Allah. Jadi kalau waktu sehat takut. Dia orang kalau waktu sehat dia takut-takuti. Hati-hati. Nah, tapi kalau waktu sakit jangan. Waktu sakit itu harus suruh mengharap. Jangan takut-takuti. Sakit, wah sakit ini insya Allah cepat sembuh sampean. Insya Allah ada obatnya. Nah, jadi diberi harapan. Jangan diceritakan waktu sakit, ini orang sakit gini mati kemarin. Nggak boleh gitu ya. Jadi itu bukan. Jadi nakut-nakut itu ketika dia sehat, ya sudah sehat. Hati-hati jangan bermaksiat kamu. Biasanya orang yang sehat itu kan maunya enak maksiat, tapi enggak. Kalau orang sakit biasanya itu ingin sembuh ya, ingin mendapat ampunan, mau minta ampun, nah itu begitu.
khaifan, wajillan ya. Khaifan wajillan. Jadi ini juga jil, ini juga takut ya. Takut kalau dia itu melakukan sesuatu yang merusak kepada agamanya. Khawatir ya, jangan sampai aku ini agamaku terusak kena virus-virus yang merusak agama. Takut. Tadi dia khauf ya, tahu siksa Allah ya. Tapi ini takut dirinya itu terkena sesuatu yang bisa merusak. Al-muhlikat itu kata Rasulullah apa kemarin itu, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu termasuk. Nah, mengikuti hawa nafsu itu maunya seorang, nggak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, maunya ngatur sendiri. Nah, ini. Takut dia itu terjerumus ke sana. Kemudian musfiqan, musfiqan artinya dia itu melaksanakan keinginannya untuk menghilangkan sesuatu yang tidak baik kepada manusia. Sayang maksudnya ya. Kalau ada orang berbuat sesuatu yang tidak baik, dia ingin supaya orang itu nggak melakukan itu dah. Kasihan ya melihat orang itu. Musfiqan itu kasihan ya. Di musfiqan min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Min bimakna karena ya. Yani karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesian takut orang itu berbuat. Ya kalau dirinya sudah jelas ya, sudah jelas dirinya. Ada orang teman ya. Kemudian dia itu takut, musfiqan, kesihan kalau orang itu. Kemudian zahidan fid dunya, qani'an bil yasiri minha. Di antara sifatnya seorang mukmin yaitu dia itu zahid, artinya fazuhud tarkul halal di sini. Wa tarkur rahatad dunya juga tidak. Ini yang aulia itu tarkul halal ya. Kalau orang awam tarkul haram. Nah, ini yang karena yang berbicara ini wali, jadi bicaranya itu agak tinggi ya. Nah, kita turunkan sedikit. Kalau orang awam tarkul haram, meninggalkan yang haram, itu zuhud. Kalau aulia tarkul halal, makan yang boleh itu ditinggalkan, yang mubah enggak dilakukan. Jadi apa tarkul halal zuhud? Ada mereka itu al-bughudud dunya wal i'radu anha. Gak senang sama dunia dan selalu berpaling dengan dunia bagi mereka ya. Ada yang mengatakan huwa tarkur rahatad dunya, yaitu meninggalkan senang sama dunia, senang-senang sama dunia. Tolaban li rahatil akhirah, karena mencari senangan akhirat.
Karena orang yang terlalu banyak mendapat kesenangan dunia, nanti di akhirnya berkurang. Kalau orang di dunia banyak meninggalkan kesenangan dunia, di akhirat akan mendapatkan kesenangan akhirat. Padahal akhirat itu khairun, ya, lebih bagus. Banyak ya. Kemudian qani'an bil yasiri minha, dia merasa cukup. Qani', ridho ya. Sedikit daripada dunia. Qanaah itu ridho dengan apa yang telah diberikan Allah, sedikit daripada dunia. Sedikit dunia artinya kalau sedikit itu kan kurang ya. Kalau banyak pasti ridho orang. Kalau sedikit ini kan pasti kurang. Dia senang, ridho ya, ridho, senang. Ya, ini memang para wali-wali begitu ya. Ya kalau kita ya sedikitnya ya gimana? Sedikit itu selalu kurang ya. Namanya sedikit kan kurang. Jadi ridho dengan sedikit daripada kehidupan dunia. Ridho itu artinya hatinya itu tenang ya. Ketika tidak ada sesuatu yang bisa dipergunakan untuk kehidupan dunia. Ngalih gitu ya, sepertinya ngalih, tapi dia senang. Nah, ini memang sifat-sifat yang hebat. Nah, orang itu kan bingung ya, kadang-kadang bingung, sedikit bingung, kurang itu bingung. Tapi orang mukmin yang sejati ini, dia itu ridho, sudah kurang ya, ayo dah. Munfiqan lil fadili an hajatihi mimma fi yadihi. Munfiqan menafkahkan, al fadili yang berlebihan, yang lebih dari hajatnya, dari hajat sehari-harinya, malamnya, apa yang ada pada dirinya ya. Baik untuk hajat untuk dirinya atau hajat untuk orang-orang yang ditanggungnya. Berat ya, berat. Nah, ini dia itu menafkahkan yang lebih. Jadi dia cuma mengambil untuk 24 jam, lebihnya dinafkahkan, diberikan sama orang lain. Baik untuk apa? Untuk apa ya? Pokoknya yang penting sudah ada ya, sudah dia cukup itu ada. Keperluan itu kan apa? Keperluan itu seperti baju ya ada. Kemudian untuk bayar hutang, ada hutang itu wajib ya. Untuk bayar hutang sudah cukup. Kemudian sabar ya. Sabarnya itu jadi ya makan itu kadang-kadang ya seperti tamu itu, seperti tamu ya, tamu itu kan sabar ya, datang disuruhnya apa aja dia makan. Masa tamu itu pesen, aku pesen nasi rawon. Kan orang bertamu itu kan sabar ya, orang bertamu sabar. Apa ya terada. Nah, ada memang sunnahnya itu. Apa? Enggak ada kata yang punya rumah, ada semua, kopi ada, teh ada, ya aku minta kopi. Kalau ditawari, kalau kada ditawari bagaimana? Ya dah apa adanya. Nah, sabar kan. Itu sabar. Orang bertamu itu sabar ya. Jadi seperti orang bertamu itu sabar. Ada ulama mengatakan qala Abdul Wahab bin Ahmad di dalam satu kitabnya Al-Badrul Munir, anfik ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Ya, dia mengatakan anfik ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Berikanlah apa yang ada di kantongmu, nanti akan datang sesuatu dari barang gaib.
terisi nanti. Kalau orang Jawa ngomongnya entekno. Tuh. Kalau orang Jawa tuh entekno, entek ono. Nah, gitu. Jadi kalau habis yang di kantong nanti akan datang dengan sendirinya. Ya ini sudah. Jadi habiskan yang di kantongmu nanti akan datang. Akan datang. Jadi kalau habis datang, habis datang. Idza wasa'allahu fa'ausi'u. Jadi kalau Allah itu melebarkan kamu dalam masalah rezeki, ya besarkan juga ya untuk menginfakkannya itu. Rezeki itu kalau oleh Allah dilebarkan, ya kita juga memberikannya itu dilebarkan juga, banyaki juga. Kemudian nasihan li ibadillahi ta'ala, selalu menasehati kepada hamba-hamba Allah, yakni selalu berdakwah, mengajak mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menahan mereka, melarang mereka daripada kejelekan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yakmulu imanul mar'i hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita tidak sempurna imannya seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau kepada dirinya senang dinasehati, ya nasehati orang itu ya. Nah, jadi begitu ya. Nasihat ini adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi menurut kemampuan orang. Ketika orang itu ketika dia bisa menasehati, nasehati ya. Bisa melarang, larang. Kemudian musfiqon alaihim, dan kasih sayang kepada mereka. Musfiqon ya, musfiqon itu yakni kasihan kepada mereka dari sesuatu yang membahayakan kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka, ini musfiqan namanya. Rahiman bihim, ya, rahim juga begitu, rahim. Rahim ini adalah sayang juga ya. Rahim ini sayang ya, rahmah, kasih sayang juga. Mengajak mereka untuk bertaubat ya, mengajak orang untuk minta ampun ya. Karena apa? Malaikat itu kan selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Malaikat selalu mendoakan orang untuk diampuni oleh Allah. Allahumma ighfir lahu. Jadi mengajak orang untuk bertobat. Amiran bil ma'rufi, selalu mengajak kepada kebaikan. Ma'ruf itu kebaikan ya, amiran. Kalau orang-orangnya mau enggak terserah ya. Yang penting sudah ada gerakan untuk mengajak kepada kebaikan. Wa nahyan anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi anil munkar ya. Karena ini adalah suatu keimanan ya. Amar ma'ruf itu ucapan-ucapan yang benar, yang akhlak, silaturahmi dan sekalian. Nah, kemudian kalau melarang kemungkaran menurut kemampuan ya, menurut kemampuan dia, menurut keberanian ya. Kalau kira-kira takut ya jangan. Takut bergeser kepada yang belakang. Apa takut itu? Kalau takut bergeser, tidak dengan ucapan. Pertama dengan perbuatan, yang kedua dengan ucapan, yang ketiga dengan hati. Jadi menurut kemampuan seperti itu. Mampunya kamu wani ngomong, wani berbuat, ya berani. Seperti pejabat-pejabat itu berbuat berani, menyangsi berani.
Kalau ulama-ulama ngomong berani ya, ngomong keras ngomongnya. Kemudian yang ketiga apa? Cukup dengan hati, menyingkir dah, nggak deket-deket sama orang-orang itu. Nah itu namanya nahyan anil munkar. Musari'an fil khairati, cepat melakukan kebaikan. Jadi kalau ada urusan kebaikan itu cepat. Ya. Kalau urusan kebaikan orang mukmin ini hendaklah cepat. Jadi nggak pakai seumpama, nggak pakai pengumuman lagi. Ada kebaikan langsung sudah maju, ada kebaikan. Mulaziman lil ibadati, selalu menetapi ibadah-ibadah, wabil khusus ibadah yang wajib itu yang mulaziman taat kepada Allah ya. Ketika dia ngerti maka dia terus melaksanakan ketaatan itu, berusaha jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini namanya istiqomah. Jadi artikan juga istiqomah, selalu melaksanakan ibadat dengan secara istiqomah walaupun sedikit. Dalan alal khairi, selalu menunjukkan atas kebaikan. Dalan alal khairi yakni mursidan, yakni selalu memberikan petunjuk kepada siapapun ya, kepada orang, apalagi orangnya minta diberi petunjuk. Jadi orang yang memberikan petunjuk ini sama ya, ketika orang yang kita beri petunjuk itu melaksanakan, dapat dia. Ada orang 5 ketika dinasehati kemudian melaksanakan nasihat itu, maka dia dapat orang 5. 10 ya dapat orang 10 dan seterusnya ya. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi orang itu dapat pahala orang yang melakukan tadi itu. Da'iyan ilal huda, selalu mengajak kepada petunjuk. Da'iyan ilal huda, selalu mengajak kepada petunjuk. Ajakannya itu ajakan petunjuk. Ya tadi itu untungnya ya. Kalau orang melakukan dapat dia berapa pahalanya, 1 juta ya 1 juta pahalanya. Da something wa adatin. Da something selalu diam. Wa adatin, dan diam sama aja itu. Wa waqarin wa sakinatin, tenang dan selalu tenang ya. Orangnya enggak banyak omong ya, menjaga kehormatan dirinya, tenang di dalam perbuatan-perbuatannya. Husnul hasanul akhlaki, baik akhlaknya, wasi'as sadri, lapang dadanya. Pemaaf maksudnya itu. Akhlak yaitu ketika hasanul akhlak itu ketika marah. Paling bagusnya hasanul akhlak itu bisa diketahui ketika marah. Ketika marah memaafkan, ini akhlak yang baik. Karena marah itu sulit ya mengendalikan marah ini. Karena marah ini menjalar ke seluruh tubuh. Mulai dari dari urat-urat semua ini dikuasainya kalau sudah marah. Nah, ketika orang itu bisa meredam marah, maka disitulah orang itu dinamakan hasanul akhlak. Ghadab ya. Jadi ghadab ini marah itu yang sulit. Sehingga Rasulullah ini selalu kalau ditanya apa amalan yang paling bagus, ya, jangan marah, itu aja.
3 kali beliau mengatakan jangan marah, jangan marah. Karena marah itu sulit sekali mengendalikannya. Baik orang laki-laki ataupun orang perempuan, muda ataupun tua. Mana bahaya itu. Kemudian lapang dada, termasuk lapang dada itu ketika dia disalahi dia bijaksana. La ghalidul qalbi ya. Nggak keras hatinya, wasi as-sadri ya, lapang dadanya ya, cepat nah dia itu selalu memaafkan. Lainul janibi, lemas lambung, artinya orang yang merendahkan diri. Orang yang beriman hendaklah dia selalu merendahkan diri, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Mahfudul janahi lil mu'minin, yaitu merendahkan lambung, yakni tawadhu kepada orang-orang mukmin, la mutakabbiron, tidak takabur. Ini diantaranya ya. Tidak sombong, wala mutahaizan, wala mutajabbiran. Wala mutajabbiran, ya, termasuk juga tidak sombong semua ini, sombong. Nah, ini diantara sifat-sifat yang mestinya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Masih ada lagi insyaallah, kita lanjutkan. Mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam hari orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.